সান্ধ্যা কারণ দেখারও কিন্তু বিশেষ একটা কারণ দं বেমালে নামানখা কেনরসিও কিন্তু তুমি পুরো কাইসা প্রেসিডেন্ট মাকে লেখা ওকে ইদানে যে কয়েকটা ঘটনা মানে আবো ঘটনা নরম বিস্মিত তিনি যারা রকম ক্যাপের নাই একটা কারণ দं বড় কোনো কাইসা মেসেজ রওনা দিতে নরম কারণে গতে কারণ মানে और पैमान बेटा बाग जो त्रिपुरा प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का कामयाब करो तीनों प्रेसिडेंट तीन लोग तुम आदिवासी प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मा अमूल्य कुमार रियान टाइमाचा वाइस प्रेसिडेंट ब्रह्मा कालीमोहन जमात्य तीन जनरल सेक्रेटरी तुम ब्रह्मा मोहन रियान तीन सीनियर जब खासुनाय सिनियर लीडर तुम ब्रह्मनंदा विजय कुमार दत्तमा गति लोग तुम तैमाथा लीडर दा परमसरा टेंडोनी ब्लॉक में वाइस प्रेसिडेंट आनंदरियो विधानिक के घटना माने नरसिंह যিনি आदिवासी नाम যেভাবে সারা ভারতবর্ষ থেকে একটা शारीरिक निर्यातन को अपमान खाई से अपमान जो कांग्रेस जाकर कांग्रेस दल विश्व आदिवासी कांग्रेस आपन तो तीव्र प्रतिबाद करो जिनी मिया आम्बास प्रदेश आदिवासी कांग्रेस में एक राजनीतिक सम्मेलन सालसानी सम्मेलन थाका आरो सम्मेलन जिन फाइमानजर फाइका ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की नेशनल चेयरमैन ब्रह्मनाम डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हाईमानजर पैसा एआईसीसी ने जिनी प्लस एमपी बुतोंबो उनका टाइमाचा एआईसीसी इंचार्ज के टाइमाचा के त्रिपुरा इंचार्ज आ प्रोग्राम जिनी ऑर्गेनिक एमएलए तथा सीडब्ल्यूसी नि परमानेंट इनवाइटेड मेंबर ब्रह्मनाम सुदीप रायगोरमन जी बतिने आदिवासी लोगे पक्ष सका এবং সেটা ঘটনা সত্য এবং বাস্তব से मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एमनकि आसाम राजस्थान विभिन्न जगह যেভাবে চীন আদিবাসীর উপর নির্যাতন খাই দেওয়া একটা রাজনৈতিক দল বিজেপি বা আবুল উপর অক্ষরান্ত শাখা চীন আদিবাসীর উপর যে বড় উনি অস্তিত্ব করে যে বড় উনি মান সম্মান শেষ খাই যাব সে বড় যদি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম খায় যার আর ধর্ম निर्देशित राजनीति उद्देश्य से व्यक्ति निपास तुम्हारे आदिवासी कांग्रेस निजर दायित्व और कर्तव्य सारा त्रिपुरा में जरा आदिवासी सम्प्रदाय कामनाय राजनीति उद्देश्य थांगे राजनीति नायाबो राजनीति शास्त्र चलता तो फाइनाल बाबो आबो दिखता चिंता खायाबो सारा दिन आदिवासी बाबू चिंता खाई एक जो दरकार से आदिवासी तो मध्य प्रदेश आदिवासी दल शाखा राज बीजेपी ने लीडर बंगलोर शाखा जो सुप्री सामानी अब खूब खराब न्यूज मीडिया तक बुकते आग्रह मैसेज होना ना हो आदिवासी नो जेखाने राज्य भूमिका बुकु पाया या पे खापर जा को तो सुप्री शाखा लो से क्षेत्र आग्रह से मिथ्या है अपप्रचार खाई होते कि ब्रह्मांड एमएलए न बरफ जे बाबत कि कुंगो बिन एमएलए हॉस्टल थ्रू जे बाबत के तो सुबैका जे बाबत दोका जानालान का सुबैका जे बाबत लास्ट का से कि ताकत होय तो आ मैसेज आ न्यूज गाजर टीवी के घटना से घटना पर नया को सुनिया को चुंगरो खाइया को सया बरम चुचा खाइया हो गया कि तो बरम खानी को मैसेज काइसा हमानु चुंगो जे बरम सुखी साथ में आबो बरम को साबो आगुना के नर बुखाते लगी से बरम तो दिशा आदिवासी कोनताय नर धोनो जा तुम तक बरम नि नर आदिवासी नाले जिनि प्रश्न जिनि संख्या আছে तुम ताकरो राजनीति में ताकू जाती पार्टी खाई व्यक्ति स्वाधीनता को पार्टी खाई कैसे न मुखा कहते से पार्टी में विश्व के तुम चाहे एके ऊपर जे निर्यातन खाइमो एके ऊपर प्रति जे नो राजनीति साथ में तुम जे तोला दोलो आदमी तक खा আর যে বড় যিনি ত্রিপুরা যে প্রেসিডেন্ট ভাইতা চৌনর ক্ষমাসানো রাজনীতি যিনি কম্প্রমিটা তাকে শুনো তুমি কম জরাল বিশুতে
খবর রহমানিয়া তিনি যখন চৌকক সালেকা তিনি আদিবাসী কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর্ম পায় কও সারলাইমান বিশুদ্ধ আম জেনারেল সেক্রেটারি জিডিপিয়াম আনি তোমার আপনার কয়েকটা জায়গা থাকবে আর আমি এক খাইদাটা সেই সময় আমার মধ্যে কাগমানি আম ধন্যবাদ দিল যিনি সাতপাইব ব্যক্তি বিশেষিয়া কোন রাজনৈতিক দলিয়া সাংসামরিক দরকার অনেক রিজনাল পার্টিস দङ নিনি অনেক প্রতিশ্রুতি রিমোট প্রতিশ্রুতি করে বাধ্যতার প্রতিশ্রুতি পালন খাইয়া সংকীর্ণ একটা স্থাপনা কায়সা করি বড় সব প্রতিশ্রুতি খেলাপ ফেলে যারা রাজনৈতিক দল জাতীয় দল রাজনৈতিক দল আদর স্থাপন করত সেই 2019 থেকে একটা এনজিও দল 2021 রাজনৈতিক দল হিসাবে বড় নিজের প্রতিষ্ঠিত খাইকা 1 এডিসি প্রশাসন বড় ক্ষমতা খাইকা যে প্রতিশ্রুতি রয়ে জনসাধারণ প্রতিশ্রুতি রয়ে বড় যে ক্ষমতা পায়নি আজ পর্যন্ত 4টা বছর এডিসি প্রশাসন বড় একটা প্রতিশ্রুতি যদি পালন হয় না তাহলে তুমি শাসন যায় ঠিক নম প্রতিশ্রুতি মানে দফান বাবদ বাইখন বাবদ ফাংশন বাবদ তুমি মানে না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আবার প্রতিষ্ঠিত খেলা বড় খা তারপর তিনি একটা বিজেপি সরকার ত্রিপুরা রাজ্য বড় তারপর বড় সে যে বড় কাজে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন দেন না নাকি ল্যান্ড রাইট দেন না অনেক বড় প্রতিশ্রুতি না হলে একটা বড় প্রতিশ্রুতি ফুলফিল খাইতে না কিন্তু তারপর বড় আগত প্রতিশ্রুতি বড় খাইতে না কিন্তু তাহলে তো দেখি বড় পায় কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দল ইতিহাস পাইবে নীতি সে শিডিউল সামনে ত্রিপুরা যে পার্টিগুলো কিন্তু রাজনৈতিক দল বামফ্রন্ট গভর্নমেন্ট কিন্তু কেন্দ্র কংগ্রেস গভর্নমেন্ট সেই কংগ্রেস প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট পাঁচটা তিনি নির্দিষ্ট জায়গা বড় কোনো ডিমার্কেশন খাই আবো বড় পার্টি তিনি জায়গা বড় বুঝিল না 2005 থেকে 2006 থেকে আরম্ভ করে 10-11 পার্টা বিলি খাই আরম্ভ হোতা তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বড় তো মায়া মায়া চালু না খানে চৌক আদিবাসী কংগ্রেস তুমি ডাইরেক্টর লোক দেখতে চলে সাথে মনে সাথে সাবো সামুকাম তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিলে আপনি পালন হয় না তিনি লোক তোমার তিনি সিনিয়র লিডার্স বনাম জরারে নাই অবনি বিশিষ্ট কন্টিনিউ গাইড থাকো সামলা তুমি গাম দিন জরারে কিছু কথা না macet lah ini. Baik kan? Betul. Tetapkan jadi. Ambai ini Kongres Media Koknarak Tanio sini General Secretary से Koksaka हमसे तो नंबर अपना में itu BJP जनजाति मोर्चा ST रकमी साकाwo BJP रो सेतुयै साकाwo सेतुयै बखरक सिलै बनक खायमानि आकक न थांनाय मियाव चिनि जनजाति आदिवासी आदिवासी रकमी जे सम्मेलन सम्मेलन जेকক मार्गमानी आबानी प्रतिबादे जनजाति मोर्चार जे चिनी बरम गनां AIC चिनी इनभाइटेड परमानेंट इनभाइटेड मेंबर्स एक्स प्रदेश कांग्रेस सभापति बर्तमान एमएलए बिनी थानियो थांगे बिनी एमएलए उस्तर थांगे जे एटा खायमानी आरो जे खायमानी आओ जनजाति कर परकिनु गेला जा आरो चिनी ST रकमी थानियो सुति रमै सुतियो साकावर सुतियो आबहाय निंदनीय घटना आबहाय निंदनीय घटना बखर ताकलो माने सिली दिखा के त्रिपुरा को ताबो बीजेपी एता चिन थानियो काहाम खामु कायांगै दङ आमसा एसुरेंस हेमन आमसा प्रतिश्रुति लिमानी मुंसापान प्रतिश्रुति पालन खाया मुंसापान प्रतिश्रुति पालन खायमानी गले सिदो बाहाना वा
125 Amendment Bill abo tabuk 6 বছর 7 বছর ni tongkha কিন্তু abone kono pass naimani kori besar borok tabuk bekar ni tongkha besar unemployment problem চাকরি করে আমসে সিপিএম ni amalo বা জোট সরকার ni amalo जैसे বড়লোক চাকরি মানবাই মানি ও চাকরি মানবাই মানি তা মোটামুটি যত রিটায়ারমেন্ট থাকবে মিঠা দসে ভ্যাকেন্সি স্টক কক বড় মি কোন টিচার তাও রিক্রুটমেন্ট কাইজা গিয়া গোবাংমা ডিপার্টমেন্ট চাকরি তানজা গিয়া engkai চাকরি বদলান গিয়া লোন বো মানিয়া industri को खाइजा गया कोन खाइजा गया अब बीजेपी का एनटीएसटी गवर्नमेंट और बीजेपी ने एनटीएसटी ट्राइबल गवर्नमेंट अब ताऊ बड़ो साइमन सुनानी बागे सराय गई नुकसाननी सानाई बरका दिनी नर जतन नुगो अब वीडियो ऑलरेडी वायरल नहीं थाका वीडियो दंगो को नोट नायथांकाय अब वीडियो न नाहामनो आरो जे एमपीओ गगलान मानि पेक पुलिस स्टेट जे एसटी लोकनि पुरो बीजेपी रो अत्याचार खायमानि जे एसटी लोकनि सुविधा रो दिया मानि आबो हायनो त्रिपुराओ ताबो आंचलिक दलबाय एक एलायन्स मानि याबलो आंचलिक दल जे रकमबाबे हयरानि खायै मुंसापान अक्सिनि बरकनि डेभलपमेंट टु बिया एडीसीओ बो ताबो pension ahai teise usik borok kasawi toka pension ni rangman yang ke borok ni nokku borok ni treatment amti dong ni problem hui toka o jagawo kadai kongres sara kunu boti kri a jagawo no jeng ma khainai dini awena te chini baki সদস্য রকম চিনর যে প্রব কমাই রকম বড় পেমনো সিঙ্গর ও নরক ভিডিও ইন্ডিয়া ওটা মুই কমাই ছিল না আপনারা রাইজন আবার তিনি যে কোন জনজাতি মোর্চা রাও যে এমএলএ নরথল কোন প্রমাণ ছাড়া বাইরে যে আদিবাসী পরম বদনাম খাইমা বাইরে আদিবাসী রুম তো সাত লটাইমা জীবন দেখানো কিন্তু কোন ফনাই তো কোন নাই 2023 tahun घटना हो आपण तो पुनः किसा नाही पाहिजे आपण किसा तुमच्यात तिप्राणी तिने गोपन क्षेत्रातील आदिवासी लोकांना अप आगे तो सो प्रदावेचा तो सो प्रणाम पाहत जो तिने निदान दाखवून दुसरी प्रणाम पाहत होती अविरुद्ध माता नॉर्मल डिस्काउंट होऊन ते सप्लाय केला Tahu Chin लोग ताकि सब पढ़ते रहना है Chin लोग पैमान का पैसा Chin senior leader दा सिस्टम लोग देखोमा दा सिस्टम लोग देखोमा लोग कोई नहीं किसी तरह नाना बात Chin नीता ताकि मिसनाम से कौन सा